તો ખેડાના ડાકોર ખાતે શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે યજુર્વેદી ભૂદેવ દ્વારા સનાતન ધર્મમાં હિન્દુઓને અવગત કરતું પુસ્તક વિમોચન કરાયું છે। ડાકોર રણછોડરાય મંદિર ખાતે ગુજરાતભરમાંથી વેદ પાઠી બ્રાહ્મણોએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે જિગ્નેશ પંડ્યાના હસ્તે રચિત શ્રી શુક્ન યજુર્વેદ સંહિતાનું નવું આવરણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। સંસ્કૃતના અધ્યયન करता विद्यार्थियों ने नवतर ज्ञान प्राप्त थाय ते हेतु पुस्तक लखवामां आव्युं छे। पुस्तकमां वैदिक सामाजिक लोक औपचारिक तेमज शास्त्रोक्त विधिनुं हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व तेमज तेना उपयोगथी जीवन शुद्ध सात्विक जीववानी तेमज मोक्ष प्राप्तिनुं सुंदर निर्देशन करायुं छे। गुजरातना विद्यार्थीओने एक शुक्ल यजुर्वेद संहितानी जे खूब ज जरूर हती, एक शुद्ध संहिता के जेमणे पोते सॉफ्टवेर बनावी अने ए पुस्तकनुं एमणे पोते निर्माण करेलुं छे। एवी संहिता ज्यारे गुजरातना विद्यार्थीओनी समक्ष ज्यारे मूकवामां आवे छे त्यारे खरेखर अमारा शुक्ल यजुर्वेदना बधा पंडितोने विद्वानोने खूब आनंद छे। गुजरातना विद्यार्थीओने एक शुक्ल यजुर्वेद संहितानी जे खूब ज